ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଢ଼ିଛି କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଷକରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା 44 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1742 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ 1698 ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଏ ସଂଖ୍ୟା 1742 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ 1636ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳରେ 106 କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗଣନା ବେଳେ ଭିତରକନିକାରେ रेंजर महिषामुंडा निकटରେ वन विभाग 21 फुटिया एक कुंभीर को ठाब कर सहित सुआझोर और अजोगपाटिया थानपति निकटରେ 20 फुट्रु अधिक 4टी कुंभीर को ठाब कर वन विभाग स्पष्ट कर चलित मास 9 रु 14 तारिख पर्यंत 5 दिन धरी कुंभीर गणना करपटे बंद पर आज पर्यटकों खोलुछि जातीय उद्यान। चलित मास 6 रु 14 तारिख पर्यंत 9 दिन धरी भितरकनिका बंद रही ए समय कुंभीर और विदेशागत पक्षी गणना करा आउरी अछि एडी सोइति आकरे आउ से आर कड़ पिला माने देखो से पटे गोटे सोइति माटी पाकरे आउ आकरे गोटे बड़टा अछि आज्ञा आ कर माटी अधा खोली के अछि। अच्छा अच्छा हां हां अभ्यास हे लानी नै हां से माने कर नै तमु एते दूर देखा होछि ना हमर टिके अरे बाटीटा देखो पिला माने अधा आ कर उद्यान जोडा से पहुंची छी आपण गोटे भलो दृश्य देखा पाई चाहिए।